श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैव विचार्यताम् श्रुत्वा चैव विचार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषान्न समाचरेत्. ಪರೇಶಾನ್ನ ಸಮಾಚರೇತ್. ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಚರಿಸಬಾರದು. Listen to the whole concept of dharma and contemplate on it. Don't do to others whatever you consider to be unfavorable or disagreeable to yourself.